निज पकेटरे एहाकु रखंतु 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री को मने मने भल पाउछंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउछंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुछंती, आउ आपण चाहुचंती कि सी झियो बा विवाहिता स्त्री निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची केवल 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणकर बसरे होइजिबो, आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। एही वशीकरण को प्रयोग करी हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ पड़िशा घर भाउज को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए हाथ धरी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु सिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे। विवाहिता नारी को निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जिए भी एहाकू करिछि सफल हेछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिवे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिवेनी, काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता स्त्री उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणकर बसरे होइजिबो, आपणकर गुलामी करिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सीए करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देबो नाही। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। तापरे देखिबे चमत्कार। केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती, सीए आपण को भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हबो, नहेले आपणको फोन करिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि पागली परी आपणको भल पाइबो। एही वशीकरण साहाय्यरे आपण पड़िशा घर सुंदरी भाउजको मध्य पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको सिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे सिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़ी कि पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मन रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा स्त्री को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे मने रखंतु एही वशीकरण को आपण केउ भी बाररे करि पारिबे, किंतु जेबे भी करिबे सूर्यास्त परे राति समय करिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा पई आपणकू
କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ।